अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र के साथ एक और तोहफ़े का शुक्रिया भी अदा किया होगा। कौन सा तोहफ़ा? आज का दिन, आज का एक नया सवेरा कि परवरदिगार ने हमें आज एक नई सुबह देखना नसीब की, ज़िंदगी का एक और बेहद खूबसूरत दिन हमें अता फ़रमाया और हमें मोहलत अता फ़रमाई कि हम अपने गुनाहों की तौबा कर सकें और बेहतरीन भरपूर नेकियों से भरा हुआ दिन गुजारें। आज जुमातुल मुबारक का भी दिन है, खुदा की इबादत का दिन। हर रोज़ खुदा की इबादत का दिन होता है और हर वक्त खुदा की इबादत करनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। अब चलते फिरते इबादत किस तरह होती है? इबादतें मुसल्ले पर बैठ के तो होती ही होती हैं, नमाज़ें, ज़िक्र, अस्कार, कुरान पाक की तिलावत, ये सब तो खुदा की इबादत हैं ही हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चलते फिरते भी खुदा की इबादत में मशगूल रहें। वो कैसे? कि ज़बान खुदा के ज़िक्र से मामूर रहें, दिल खुदा की याद से गाफिल ना हो। चलते फिरते हाथों से किसी के लिए जिस कदर नेकी हो सके, किसी के हक़ में अच्छाई हो सके, चलते फिरते हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, किसी को कुछ तसल्ली के दो अल्फाज कह सकें। अगर किसी का हौसला टूटा हुआ है तो उसको बेहतरीन हौसला दे सकें, नेकी की राह पे चलने का, बेहतरीन राह पे चलने का। खुदा तक पहुँचने के लिए हम किसी के लिए वसीला बन जाएं। कोई एक ऐसी बात जो किसी के दिल पर असर कर जाए, तो इससे बढ़ के इबादत और क्या हो सकती है? यही वो इबादत है ना कि जो चलते फिरते भी खुदा की इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज के दिन के सदक़े में जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। खुदा की भरपूर नज़र करम जो अपने बंदों पर होती है, जब सब लोग जमा होते हैं और इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, दुआओं के लिए इकट्ठे होते हैं, तो परवरदिगार आलमीन से दुआ है कि हम सब की दिलों की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए। अगर कहीं कोई मुश्किल में है तो परवरदिगार उन सब की मुश्किल कुशाई फ़रमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से, क्योंकि उनके वसीले के बिना दुआ नहीं है। यही तो वो वसीला हैं जिन्होंने हमें खुदा की पहचान कराई। बेशक हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये उस खुदा की मेहरबानी है। उसने हमसे बिना पूछे, बिना कहे, बिना हमारी मर्ज़ी जाने हमें एक बेहतरीन घर में पैदा किया, एक मोमिन घर में पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया और दीन इस्लाम में दाखिल किया। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम खुदा की हकीकत को समझने की कोशिश करें। हर पल, लम्हा ब लम्हा अपनी तरफ से भी रिसर्च करें कि ये दुनिया क्या है, परवरदिगार की ज़ात-ए आलम क्या है वो परवरदिगार। इंशाअल्लाह अज़ीज़, उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इस जस्तजू में गुजारेंगे कि परवरदिगार की इबादत से कोई दिन गाफिल ना रहे, कोई वक्त, कोई लम्हा ना गाफिल रहे हम। इलाही आमीन इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के दिन की बेहतरीन दुआ, इसका ज़िक्र करते हैं, जुम्मतुल मुबारक की दिन की बेहतरीन दुआ, और इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द उस खुदा के लिए है जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है कि जो उसको याद करे उसे भूलता नहीं, और जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता। पुकारने वाले को मायूस नहीं करता, और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद मुनक़ता नहीं करता। खुदावंदा, मैं तुझे गवाह बनाती हूँ कि तेरा गवाह होना ही काफ़ी है, और मैं तेरे तमाम फरिश्तों, आसमानों के रहने वालों, हामलीन अर्श और तेरे उन नबियों और रसूलों को जिन्हें तूने भेजा, और हर किस्म की मखलूक जो तूने पैदा की, सभी को गवाह बनाकर शहादत देती हूँ कि बेशक तू खुदा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना बराबर का है, और तेरे कौल में इख्तलाफ और तब्दीली नहीं। और शहादत देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्द ख़ास हैं और तेरे रसूल हैं। उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए और तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह जहाद करने का हक़ है। उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक़ है, और तेरे उस अज़ाब से डराया जो बजा है। खुदावंदा, जब तक मुझे ज़िंदा रख, अपने दीन पर कायम रख, और हिदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा न करना, और मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फ़रमाना। बेशक तू बड़ा ही अता करने वाला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत कामला नाजिल फरमा, और मुझे उनके पैरोकारों में, शियों में करार दे, और उन्हीं के ग्रोह के साथ महशूर फरमा। मुझे नमाज हाय जुम्मा और जो कुछ मुझ पर तूने इस दिन में वाजिब किया है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमा, और रोज़े क़यामत जब अहले अताअत पर तेरी इनायात हों तो मुझे भी हिस्सा देना कि तू साहिब इक़्तिदार है और हिकमत वाला है।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے دن کی بہترین اور خوبصورت دعا کے خوبصورت ترجمے کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کریں اور اپنے اکاؤنٹس کو ہم ان نیکیوں سے فل کرتے چلے جائیں انشاءاللہ العزیز۔ روز محشر جب اپنے خدا کے سامنے، خدا کے حضور ہم کھڑے ہوں، ہمیں یہ خوشی ہو، ہمیں یہ فخر ہو کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں، جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، جس کو ہم یاد کیا کرتے تھے اور جس سے ملنے کے مشتاق تھے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں آج اپنے امام وقت، زندہ امام، قائم امام کے ظہور کی دعا بھی کرنا ہے کہ آج کا دن ہمارے امام وقت سے منسوب ہے۔ الہی آمین۔ جہاں ہمارے امام ہیں، جہاں ہیں، پروردگار ان کو اپنی امان میں رکھے، ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ایک اور تحفے کا شکریہ بھی ادا کیا ہوگا۔ کون سا تحفہ؟ آج کا دن، آج کا ایک نیا سویرا کہ پروردگار نے ہمیں آج ایک نئی صبح دیکھنا نصیب کی، زندگی کا ایک اور بہت خوبصورت دن ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں مہلت عطا فرمائی کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں اور بہترین بھرپور نیکیوں سے بھرا ہوا دن گزاریں۔ آج جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، خدا کی عبادت کا دن۔ ہر روز خدا کی عبادت کا دن ہوتا ہے اور ہر وقت خدا کی عبادت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب چلتے پھرتے عبادت کس طرح ہوتی ہے؟ عبادتیں مصلی پر بیٹھ کے تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، نمازیں، ذکر، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب تو خدا کی عبادت ہیں ہی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے بھی خدا کی عبادت میں مشغول رہیں۔ وہ کیسے؟ کہ زبان خدا کے ذکر سے معمور رہیں، دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، چلتے پھرتے ہاتھوں سے کسی کے لیے جس قدر نیکی ہو سکے، کسی کے حق میں اچھائی ہو سکے، چلتے پھرتے ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، کسی کو کچھ تسلی کے دو الفاظ کہہ سکیں، اگر کسی کا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو بہترین حوصلہ دے سکیں، نیکی کی راہ پہ چلنے کا، بہترین راہ پہ چلنے کا، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم کسی کے لیے وسیلہ بن جائیں، کوئی ایک ایسی بات جو کسی کے دل پر اثر کر جائے، تو اس سے بڑھ کے عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وہ عبادت ہے نا کہ جو چلتے پھرتے بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو الحمدللہ، انشاءاللہ العزیز، آج کے دن کے صدقے میں جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، خدا کی بھرپور نظر کرم جو اپنے بندوں پر ہوتی ہے جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی مشکل میں ہے تو پروردگار ان سب کی مشکل کشائی فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے سے، کیونکہ ان کے وسیلے کے بنا دعا نہیں ہے۔ یہی تو وہ وسیلہ ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی پہچان کرائی۔ بے شک ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ اس خدا کی مہربانی ہے، اس نے ہم سے بنا پوچھے، بنا کہے، بنا ہماری مرضی جانے ہمیں ایک بہترین گھر میں پیدا کیا، ایک مومن گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور دین اسلام میں داخل کیا۔ لیکن یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر پل، لمحہ بلمحہ اپنی طرف سے بھی ریسرچ کریں کہ یہ دنیا کیا ہے، پروردگار کی ذات عالم کیا ہے وہ پروردگار۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس جستجو میں گزاریں گے کہ پروردگار کی عبادت سے کوئی دن غافل نہ رہے، کوئی وقت، کوئی لمحہ نہ غافل رہے ہم۔ الہی آمین انشاءاللہ العزیز۔ آج کے دن کی بہترین دعا، اس کا ذکر کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کی دن کی بہترین دعا، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو ہستی اور زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، اور جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا۔ پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اور جو امید رکھے اس کی امید منقطع نہیں کرتا۔ خداوندا، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمانوں کے رہنے والوں، حاملین عرش، اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بنا کر شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں، اور شہادت دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص ہیں اور تیرے رسول ہیں۔
उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए और तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह जहाद करने का हक है। उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक है और तेरे उस अजाब से डराया जो बजा है। खुदावंदा, जब तक मुझे ज़िंदा रख, अपने दीन पर कायम रख और हिदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा न करना और मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फरमाना। बेशक तू बड़ा ही अता करने वाला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत कामला नाजिल फरमा और मुझे उनके पैरोकारों में शियों में करार दे और उन्हीं के ग्रोह के साथ महशूर फरमा। मुझे नमाज हाय जुम्मा और जो कुछ मुझ पर तूने इस दिन में वाजिब किया है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमा और रोज़े क़यामत जब अहले अताअत पर तेरी इनायात हों तो मुझे भी हिस्सा देना कि तू साहिब इक़्तिदार है और हिकमत वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज के दिन की बेहतरीन और ख़ूबसूरत दुआ के ख़ूबसूरत तर्जमे के साथ दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम आप सबको अपनी अमान में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों ढेर नेकियां करें और अपने अकाउंट्स को हम इन नेकियों से फिल करते चले जाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। रोज़ महशर जब अपने खुदा के सामने खुदा के हुज़ूर हम खड़े हों, हमें ये खुशी हो, हमें ये फ़ख्र हो कि हम अपने परवरदिगार के सामने खड़े हैं जिसकी हम इबादत किया करते थे दुनिया में, जिसको हम याद किया करते थे और जिससे मिलने के मुश्ताक थे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज अपने इमाम वक्त, ज़िंदा इमाम, कायम इमाम के ज़हूर की दुआ भी करना है कि आज का दिन हमारे इमाम वक्त से मंसूब है। इलाही आमीन। जहाँ हमारे इमाम हैं, जहाँ हैं, परवरदिगार उनको अपनी अमान में रखे ढेरों ढेर दुआओं के साथ। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।